Oh! Uy! Lumilipad yung karton. Delikado yun. Yun oh. Eh, delikado to guys. Delikado yan. Tanggalin natin. Delikado yun. Delikado yan guys. Kurbada pa naman guys oh. Tanggalin natin. Tanggalin natin. Tanggalin natin guys. Delikado yan. Hanap tayo ng panulak. Ayun. Dahil basura dito. Tanggalin natin. Delikado yan. Baka may madali pa dyan eh. Tulak lang natin. Tulak natin to. Yan, delik. Yan. Tinabi lang natin. Delikado kasi guys eh. Kurbada pa naman. Balik natin dyan.